Ketal Rungnok Jengsai Rekha Takarjala Sabdunalni Chairman Apon Deborma Himung Surungmungni Bisingtino Dopa Kuzugo Kanai Dopani Surungmungno Sugangai Telangnani Wansukmung Bai Takarjala Jompujala Sipehijala PS Bai Khobja Arjun Thakur Parawa Pyogjaka Ketal Rungnok Mohaguru Sheba Ashram Society ni Tuidulmung Bai Somjajak Pandani Bisingti Takarjala Sabdunalni Chairman Apon Debormani Yaktui Jengsawi Rizakha Ketal Rungnokni Doklam Tei Dopani Hamgrani Bagai Wansugui Rungnok Fyoknai Rokno Kha Kaham Yafarka Aboni Logi Logi Rungnok Naitokai Tisarthani Rungnogo Rungsurungnai Rok Phaithani Kebimung Ungya Tuikhe Chubanani Kok Rukha Takarjala Sabdunalni Chairman Apon Deborma Orang-orang Mohaguru Tei Sini Babajina Belekno Khabai Hamjamung Maya Phaltam Hinba Mohai Kaisa Samung Tini Yakri Sheman Baginai Dopani Ngui Ungkoni Yang Borno Belekna Bakani Hamjamat Yaparo Dai Ang Puito Krayo Turuk-Turukhe All School Debo Buskang Sigangi Tangnai Dai Borongni Ashram Ningui Je Samung Kaham Krai Tongoni Ashamung Kaham Lang Seluk Duo Mohai Keno Sini Dopao Je Oroi Poroi Nangi Tongmani Gabangma Serai Rok Lam Hamiao Tangi Tongmani Lam Hamiao Tangmani Yakni Kisale Kasojagan Borno O Samung Ketal Kahamni Bisingtei Jeng Saimano Sini Gabangma Sikla Sikli Rok Tini Mohaki Proper Education Maine Bagai Tini Lam Hamia Rominai Dopani Kaisa Seraimung Zanan Bekak Tangi Temo Abahai Jorawano Sini O Mohaguru Ashram Borok Kaisa Samung Kaham Krainani Baginai Dopa Bobor Ingo Lakai Ini Tong Nang Poito Krayo Dinoro Painuka Borni O Ashram ni Gana Gini Tayo Je Rungnok Ketal Pyog Jangmani Aronuka Ang Pulano Kaisa Lama ni Kaisa Kebangmung Tayoro Perang Ebake Electricity Tai Tuini Kebangmung Nukjakang Segangobo Ani Office of Hainai Borom Ganang Babaji Ronji Debrama Angmai Pai Oroni Tamu Kebangmung Tong Tai Tamu Nang Borok Anu Sapakya Ang Tini O Ketar Rungnok Office of Hainai Borom Ganang Babaji Ronji Debrama Angmai Pai Oroni Tamu Kebangmung Tong Tai Tamu Nang Borok Anu Sapakya Ang Tini O Ketar Rungnok Pyokbungni O Pandani Bisingti Nalngo Sanani Musungo Dati Dodorot Je Mansak Ang Oro Pula Kaisa Brick Soling Tai Boni Agalok Kesaro Kaisa Box Culvert Tai Solar Light Renani Bagi Ang Koglu Jesi Mansa Dati Ang Abono Kainai Tanino Boronu O Samung Kaham Dopani Bagi Samung Krai Tomoni No Sing Bo Dopani Bagi Samung Tangnai Eba Development Samung Kainan Bagi No Sing Poza Bogi Rizakmani Ba Omhai Samung Kaham Lukhanke Tebo Kayok Sawoi Katong Togi Payo Dopani Bagi Society ni Bagi Samung Kainan Musungo Tai Borokai Borokni Jubamung Rok Boni Dopani Bagi Sakno Sacrifice Kainan Dopani Bagi Society ni Bagi Samung Kainan Paginai Borokni Bagi Bo Sini Mohaguru Tai Babaji ni Bagi Bo Pal Hiya Pakhona Bang Lono Koyo Borokai Borok Tebo Dopani Bagi Segangi Paijeng Tai Sini O Amsai Rokotai Sini Tipra Hastebo Tai Tipra Sari Bisingo Je Sini Borok Lam Hameo Tangi Tongnai Eba Poria We Yang Ahaino Bere Tongnai Abahai Borni Bisinti Sotonjak Situng Tai Tebo Boroni O Samung Rok Kahamung Tung Asuk Sawino Ang Tai Ani Kogna Lolulia Tinila O Panda Painai Joto Tako Buburongo Hasal Sampani Painai Na Hainhai Teusiani Kakaham Yaparinai Ani O Kisisa Kogna Rumungo Orun Paleka Hambai Ang Ani Mahaguru Na Kurumo Yaparo Tai Narayagra Takarjala area ni Chairman Apon Debormano Like Hambai Yaparo Botiniero Jora Kahamrai Ano Lagi Dimati Tai Samasto Asik Hanatanya Dorano Narayagra Ano Ang Jokono Hambai Yaparo Tahun Bagi Asik Satong Kutung Lopor Ano Lagi Dimani Belake Hambai Yaparo Tai ane sisi ronobo
सानाखै थांनाय स्कुल जों पिला नार्सारिनि सिमि क्लास 5 जरा जों स्कुल थांनानै हस्टेल नारगो आरो परे ताबुक मानखा क्लास 10 जरा स्कुल क्लास 10 जरा इंग्लिश मीडियम स्कुल गुरुकुल आश्रम नै जों खुलगा जोंनि महागुरु आश्रम आं ब्लाइथाय हामबाय इसोरनोबो याफारो आना आसक सुबामा बागै स्कुल कासे सुबानाखै ब्लाइहै रां फैसा बानांगौ आंनि सिसोराव आना आमसकै सुबामा बागै आं बुंनांगौ ब्लाइखै हामबाय याफारो थाना थांगै गोबां मा कक कलक स्कुल कासे खानाखै ब्लाइखै टाइम नांगौ ताबुक जेराव स्कुल सिनि लांमा बुंनि थानाय न तांनिबो होनबा ताबुक जों खुलुगमानि 19 दफायाव जों जनजाति जतदाना 19 दफाले जों गनेबो हायफानो सिनि बुहुम भारत जतनो खुलुग दंमोन तांनिबो जों फरायलेखा करि जागा जमिन सेलगा बायका जों साइनिया आगि काम तांनि जाव होगो बायरानि बरफ फायो जोंनो जागा सेंमानि जों साइनिया बियां हासालनि बरफ फायो जोङो टाउनाव दंफायो जों साइनिया जोंखाय हाजोगोन खारो के फायो जों गेलेबो दङ फरायलेखाव जों कुनो गोरों जों साइसि माया फरायलेखा तामनो हुगो काम तां जाना सिमिसे सिनि अ फुङाजै माइ संगै माजो दालांगै हुगो काम ताङै जालायनानै आमो सिमिसे फरायलेखानि जों कुनफान साइनिया आमसोनि थाखाय जों लोगो दाबुले सिजानो बागै जों चेष्टा खालामनो होननाय इसा नायनाय लेखा बेलायखेनो वान छबि नायनाय होनो सिनि बर' गोलुक सका फेकजोंनाय जिनिस जाखा किसा फरा लेखा दंखायनो फेकजानाय जिनिस न बिसि गाव आरो फेकजानाय जिनिस न रम दङ हायफानो आरो 3 बছर बेरा दङै जागा काहाम किसामा खाबा स्कुल खुलक खा इंलिश मीडियम ओ इंलिश मीडियम चिनि भबिष्यत जे जाराय बलं बिसिङाव दंनाय रक जों हायनो बर' रोंनाय ना अ हायजराय रकनो नाहरै तर जाय खालायो निजेनो तंगरव निजेनि नगनो तंगरव ताइबो चिनि बसकां बचिनि आश्रमनि भबिष्यत तामंया आवानि शिष्यरक ताइ लुकु आबोनो साइमानाय आंथ जदुतुकु सम्भव आनि शिष्यरनो तैदुल लाबागे आं आप्रान चेष्टा खालायनाय तारपरे उ एलाकानि बर'रक ताबुक जरा आनो काहाम केनो चुबाचु खालायो आं जे नायमानि मते सरकार हायके तो चालक माया जे पब्लिक नि हयते जे डोनेशन मानमानि बा चुबाचु मानमानि आरां बायलो आश्रम चालगै इंलिश मीडियम कैसा खुलगै रिदखा आश्रम निसारा बा जेमन निनि स्कुल डाइरेक्ट खलबनानै हयतो बा सिसरगनो प्रचार खालायै छात्र नानानि मतो बरफ तो व्यवस्था खालायनो नांगौ हनै आनि सिसरनो प्रयोग खालायका जे पुइला सिसरनि चरायरनो और बर्तिना रखा हायखेनो बसकां बसर सिसरनि बायरेबो जे लुकेल हयतोबा उ स्कुल न हामजागनाय बर'रक तंमानि तंखांके आनि सिसरनो प्रचार खालायथों होनै पबुकमानि और स्कुल खुलगमानि परेबो बा स्कुल खुलगमानि साराबो आश्रम शिष्य तो ग्रहण खालायै निनि ब्याम जुग देन लगाय खालायरबो अब कोनो बय पत्र परि अनुसरण खालायरमानि आब निजे व्यक्तिगत न जे वानसुंमानि मते खालायरबो शिष्यरनो क्लास खालायो किन्तु शिशरक बोसोक बांनाय बांया तारपरे शिशरक बोसोक जरा बका कुथुक खेवान सगै आं बाय कुबुलै फायखा
abo matai ni sai mane